पे पूरा फूड वगैरह मोमो वगैरह खा रहा है। ये रहा सामने से दिखाऊंगा मैं क्रिसमस की डेकोरेशन। जस्ट लुकिंग रियली इज नॉट ब्यूटीफुल। ये सब छोटा छोटा केक है, मोमो, चाउमीन, ये है जूस वगैरह। 80 रुपीज़ 100। यहाँ से कहाँ जाएंगे? रोल वगैरह है भाई, यहाँ से जाओ। क्रिसमस का यहाँ पे ऑफर लगा हुआ है, 50% सेल। बच्चों का खेलने वाला 100 पता नहीं इसमें 3 वो भी दिया है। ये क्रिसमस का न्यू लुक यहाँ का बना हुआ, काफ़ी ब्यूटीफुल से दिखाई दे रहा है।